जावेद बाजवा साहब रिटायर होते हैं। रिटायर होने से 4 दिन कबल वो एक तकरीर करते हैं जिसमें आप सब ने सुनी वो तकरीर। उसमें काफ़ी सियासी गुफ्तगू भी उन्होंने की। अगरचे उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल से बिल्कुल भी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, और उन्होंने इसका बाकायदा क्रेडिट लिया कि 1.5 साल से फ़ौज बिल्कुल भी सियासी तौर पर किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रही। लेकिन उस तकरीर के बाद जो बैकलैश आया, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत उसमें गम गुस्से का इजहार किया, क्योंकि एक तरफ इमरान खान की वो हुकूमत जो 6% तक का GDP ग्रोथ रेट अचीव कर चुकी थी, उसके बाद PDM जमातों पर मुश्तमिल 13 जमातों पर मुश्तमिल ये जो एक हुक्मरान टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान का जो तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र शुरू हुआ माशी एतबार से, वो मेरा ख्याल है मुझे मज़ीद दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो बिजली के बिलों की सूरत में, गैस लोड शेडिंग की सूरत में, पेट्रोल की जब आप अपने फ्यूल स्टेशंस पे जाते हैं पेट्रोल की कीमत अदा करते हैं, अशिया खुर्दोनोश कीमतें आप देखते हैं, तो सब में आपको मुझसे बेहतर पता है जो अपने किचन चला रहे हैं कि हालात 9-10 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस पर जिसने भी पिछले 9-10 महीने में सवाल उठाया, आवाज़ उठाई, उससे बहुत से उनको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, इंक्लूडिंग इमरान रियाज खान। अरशद शरीफ पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो अमर हो गए, तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। वो तो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की असल जंग लड़ी, हक़ आज़ादी राय दही की असल जंग लड़ी, लेकिन जिसमें वो प्रेडोमिनेंटली अपनी ही सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान रियाज खान ने उसके 4 दिन बाद, बाजवा साहब की तकरीर के 3-4 दिन बाद, एक सेमिनार से खिताब करते हुए, ऑडियंस बेस्ड वो उनकी तकरीर थी, जिसमें इमरान रियाज खान ने अपनी तकरीर में जहां अपने ख्यालात का इजहार किया आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, वहीं इमरान रियाज खान ने एक सवाल पूछा था। अब ये बड़ी गौर तलब बात है, क्योंकि यहाँ पे अब वो नुक्ता आ रहा है जो कानूनी तौर पर इस केस को बहुत कमज़ोर करने जा रहा है, जो इमरान रियाज खान पे बनाया गया है। इमरान रियाज खान ने उसमें एक बेसिकली सवाल पूछा था ऑडियंस से कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, जिस पे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और जब उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा कर रही है, तो सब ने हाथ उठा लिया। अब याद रहे कि इमरान रियाज खान हो, मैं हूँ, या उस ऑडियंस में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत, अपने इदारों के लिए कट मरने को तैयार हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमें शहादत नसीब हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा इंशाल्लाह। लेकिन सच बोलने वाली आवाज़ों को दबाना, इमरान खान को हर तरीके से माइनस करने की कोशिश करना, और वो करप्ट चोर जिन्होंने आके अरबों रुपए की अपनी चोरियां माफ़ करवा ली और उसको जमहूरियत का नाम दिया माजरत के साथ, उसको हम जमहूरियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस पे अगर चाहे फिर फ़ौज इसको सपोर्ट करे, अदलिया सपोर्ट करे, ब्यूरोक्रेसी करे, डॉक्टर्स करें, इंजीनियर्स करें, लॉयर्स करें, मैं करूं, आप करें, कोई भी इस गलत चीज़ को सपोर्ट करेगा तो वो गलत ही होगा, वो हक नहीं बन जाएगा। सो कमिंग बैक टू इमरान रियाज खान केस, हुआ ये कि अभी वो इसी दफ्तर में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को सारी रात बड़े तरीके से पूछगिछ की जाती रही, उनसे पासवर्ड्स भी मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूछा जा रहा है कि बताएं आप अपनी डिवाइसेस, तो उनकी ले ली गई, फ़ोन शोन ले लिए। अब खुशकिस्मती इमरान रियाज खान की है कि कल रात जब वो अपने बच्चों को सैर करवाने का प्लान बना रहे थे और उनको ये शक हुआ कि ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बाद में आ जाएं, मैं पहले चला जाता हूँ। अगले दिन उनके बच्चों की फ्लाइट थी। जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम तो स्टॉप लिस्ट में डाला जा चुका है, और ये नाम एक दिन के अंदर अंदर, ज़राए के मुताबिक एक दिन के अंदर अंदर मैनेज करके स्टॉप लिस्ट में डलवाया गया। यानी बड़े पक्के ऑथेंटिक सोर्सेज बताते हैं कि अगर आप ये कल तक इनकी लिस्ट, यानी कल तो उठाया गया है, परसों तक आप ये लिस्ट चेक। मज़हका खेज़ बात है कि 29 नवंबर की एक FIR छुपा के रखी गई थी, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा मौका आएगा जो दोबारा अगर इमरान रियाज खान को पकड़ना पड़े तो एक एक्सक्यूज़ बन सके और पकड़ा जा सके। तो इस वक्त वो केस बनाया गया है, और वैसे जो मुकदमा बनाया गया है उसमें इमरान रियाज खान ने तौहीन नहीं की, सर्वे करवाया है। तो अगर किसी को सर्वे के नताइज पर एतराज़ है तो फिर पाकिस्तान की जितनी भी सर्वे कंपनीज़ हैं, मेरा ख्याल है उन सबको बंद कर देना चाहिए,
کیونکہ وہ صرف عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اگر وہ ارشد شریف صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، اللہ بخشے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین، کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو شیشے میں اپنا چہرہ پسند نہیں آ رہا تو شیشہ نہ توڑیے، اپنے چہرے کو صاف کیجیے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شیخ رشید کو آدھی رات کو اس جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین زرداری کی ہے. انہوں نے آصف زرداری کا پلان لیک کر دیا کہ جو عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا انہوں نے بقول شیخ رشید. شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے کہ کیسے آصف زرداری نے عمران خان کو، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اور اگر کوئی ریلیونٹ افسران آ کر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں سارے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. وہیں پولیس نے شیخ رشید کا یہ بیان ریکارڈ کرنے سے ہی انکار کر دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توہین آصف زرداری کے کیس میں کل رات کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے راولپنڈی سے. دوسری طرف اس سے چند گھنٹوں کے وقفے سے عمران ریاض خان صاحب کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے توہین سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے جرم میں. یہ مقدمہ بنایا جاتا ہے. سو اگر اس کو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، جو میری ماہرین قانون سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ کوئی اتنا سبسٹینشیل کیس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ تو بہت بار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. لوگ جنرل ضیاء پہ بات کرتے ہیں، جنرل یحییٰ خان پہ بات کرتے ہیں، جنرل ایوب پہ بات کرتے ہیں، جنرل مشرف پہ بات کرتے ہیں، لیکن تب بات کرتے ہیں جب وہ سابق ہو جاتے ہیں. باجوہ صاحب کی دفعہ کچھ ڈفرینٹ بات یہ تھی کہ عوام اب خود بہت ساری غلطیاں دیکھ رہی تھی. اب یہ میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. کتنے لوگوں کے فون آپ چھینیں گے، کتنے لوگوں کی زبان آپ بند کریں گے؟ اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ زبان بندی نہیں کر سکتے. میں ہتھیار ڈال دیتا، میں کمپرومائز کر لیتا کہ چلیں آپ کی انا مجھ سے اونچی صحیح، آپ جیت جائیں میں ہار جاتا ہوں. لیکن یہ بات ہمارے ملک کی ہے، یہ میرے ملک کی خودداری اور سالمیت کی بات ہے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی. بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وزیر اعظم کہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، جس وقت آپ کا وزیر اعظم ہی آپ کو کہے کہ آپ ایک بھکاری قوم ہیں اور بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بیگرز آر ناٹ چوزرز. جب اس طرح کی حوصلہ شکنی والی باتیں آپ کا وزیر اعظم کرے گا تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز پر ریٹیلیٹ کریں، کیونکہ آپ you're as strong as you think you are, you're as weak as you think you are. آپ اپنے بارے میں جو تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں آپ آٹومیٹکلی ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں ایونچولی. سو اس وقت اگر ہم آپ کو دکھا سکیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے. یہ مناظر ہیں جی ایف آئی اے سائبر کرائم آفس کے باہر کے، اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف شہروں سے لوگ